tonight, let's talk about priorities. That's what our teaching is. Esta noche vamos a hablar de las prioridades, de ese es el tema de hoy. Now, there are many priorities that you can have in life. Hay muchas prioridades que puedes tener en la vida. You know, there's God, family, church, Está Dios, la familia, la iglesia, you know, friendships, relationships, your studies, career. las amistades, las carreras, las relaciones. There's many priorities, but as we discovered last week, there's an emphasis that we got to have on the eternal and the long-term goals. Hay muchas prioridades, pero como hablamos la semana pasada, hay un enfoque en lo que tenemos que tener en lo eternal y las metas a largo plazo. Right? Like the matured character, the crown that we receive in heaven, you know, all that important stuff that we spoke about. Como el carácter maduro, la corona que recibimos en el reino, todas esas cosas importantes. And so I want to take you to Matthew 6:20 to 21. Quiero llevarlos a Mateo 6, 20 al 21. And it says, "Instead, collect treasures for yourselves in heaven, where moth and rust don't eat them, and where thieves don't break in and steal them. Where your treasure is, where your heart, there your heart will be also." Y dice, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. These treasures in heaven are basically our salvation and making sure that we live well in the eternal. Estos tesoros en el cielo son prácticamente asegurarnos que nosotros vivimos bien en el cielo. So the Bible is clear that our main goal and aim should be salvation and being ready for the rapture. La Biblia es claro que debemos estar listos con nuestra salvación y estar listos para el rapto. That's what we should be aiming for, making sure that we're saved. And by the way, I'm not copyright infringing. That is not a logo of a store. Para eso tiene que ser nuestra meta, esa debe ser nuestra meta en la vida. So the Bible is clear. So how do we obtain this salvation? La Biblia es clara, ¿cómo obtenemos la salvación? And this is a foundation for what we're going to talk about in priorities, because we've got to make sure that we establish the foundation for why we make these decisions. Esta es la fundación de las prioridades, tenemos que establecer por qué esto es importante. And we obtain our salvation, as it says in Romans 10:9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Y obtenemos la salvación, como dice en Romanos 10:9, que si confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. So, Jesus died for our sins, yours, mine, everybody in this room, and everybody else in the world. Entonces, Jesús murió por nuestros pecados, los tuyos, los míos, todos los del mundo. And when we confess that he died for our sins Y cuando confesamos que Él murió por nuestros and that he pecados was raised from the dead, y que resucitó de los muertos, it shows that his death wasn't permanent. demuestra que su muerte no fue permanente. That hold of sin over your life that was separating you and God can't be held down, can't hold you down any longer. Que ese pecado que te separaba de Dios ya no te puede retener. It's like that it nullifies the power of sin over your life. Eso anula el poder del pecado en tu vida. So no longer are we separated from him once we confess him as Lord and Savior. Entonces ya no estamos separados de Él cuando lo confesamos a Él como Señor y Salvador. So that's how we obtain our salvation. That's the first step. Así es como obtenemos la salvación, ese es el primer paso. You probably knew that already, Tal vez ya lo sabían, but it's good to re-emphasize these things. pero es bueno darle un énfasis. So how do we go ahead and assure ourselves that we're ready for the rapture? Entonces, ¿cómo nosotros nos aseguramos que estamos listos para el rapto? We've been talking a lot about the rapture and how it can happen at any moment, Hemos hablado bastante del rapto y cómo puede suceder en cualquier momento. and how we have to be ready as a church by living in holiness. Y como tenemos que estar listos como una iglesia viviendo en santidad. And our biblical evidence for that is found in Hebrews 12:14. Y la evidencia bíblica la encontramos en Hebreos 12:14. It says, "Work at living with everyone, in peace with everyone, and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord." Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Now that word holy or living in holiness Esa palabra santo o vivir en santidad is the word hagaismos, es la palabra hagaísmos, and it means consecration, purification, the effect of consecration, sanctification of heart and life, and to make a person or thing the opposite of koinos, which means that it's common. que quiere decir consagración, purificación, el efecto de consagración,
santificación del corazón y la vida, el hacer una persona o cosa lo opuesto de koinos, que quiere decir común. And I take you through this definition because a lot of us hear, oh, you got to be holy. And a lot of us, at a young age, we're like, well, what does holy mean? Les doy esta definición porque escuchamos que hay que ser santos, pero ¿qué significa la santidad? Because holy means to be consecrated, which means that we live a life set apart for God. El ser santo es que tenemos una vida consagrada para Dios, apartada para Él. And it's funny that ensuring our salvation and being ready for the rapture is something that involves setting our lives apart for God. Y es gracioso ver que para nosotros asegurar nuestra salvación y estar listo para el rapto es que nosotros tenemos que consagrar nuestra vida para Dios. And it intertwines so perfectly with our topic about priorities tonight. Y tiene que ver bastante con el tema de las prioridades que tenemos hoy día. See, we need to have a life set apart for God, but we also have natural things around us that demand our time. Tenemos que tener nuestras prioridades en orden que demandan nuestro tiempo. And so, like, for example, you'll see that there's work, there's school, there's, family, life, friendships, many. Van a ver que hay escuela, trabajo, amistades, varias cosas. And so this doesn't mean that we have to live our life completely isolated from everything that isn't God. Esto no quiere decir que necesitamos vivir nuestras vidas aislados de todo lo que es de Dios. I am in no way saying don't go to school, don't work, or don't do any of these things. No les estoy diciendo no vayan a la escuela, no trabajen o no hagan nada de esto. But the emphasis of being being consecrated and living in holiness Pero el énfasis de ser consagrado y vivir en santidad means that we separate ourselves from those things that can push us away from God. quiere decir que nos separamos de esas cosas que nos quieren alejar de Dios. So there's a lot of obvious things that push us away from God, Entonces hay varias cosas obvias que nos separan de Dios. right? Like sin, things that lead us to temptation, maybe friendships that aren't really grounded in God. Como el pecado, cosas que nos llevan a la tentación o amistades que no están centradas en Dios. But there's also good things in our life that can separate us from God. Pero también hay cosas buenas que nos pueden separar de Dios. And that happens when we allow them to take priority over God. Y eso es cuando nosotros permitimos que tomen prioridad sobre Dios. So follow me with this illustration that I'd like to place up on the screen. Síganme con esta ilustración que va a salir en pantalla. Consecration, or living in holiness, or living a life set apart for God and His use. Consagración o vivir en santidad. And that's an equal sign because it might, get lost in the picture. Ese es un signo de equivalación. It means, obviously not living in sin and holiness, right? Quiere decir que no vivimos en pecado, But it also means that we have to have the right order of our priorities for God and the right order of priorities to be used by God. pero quiere decir que tenemos que tener nuestras prioridades en orden para poder ser usados por Dios. Because otherwise things separate us from God. Porque si no, las cosas nos separan de Dios. And now here's the kicker. Because when we don't live a life in consecration in the right order with the right priorities, then we can't have a life that can be used by God. Porque cuando no vivimos una vida con las prioridades en orden, que no nos consagramos, no podemos ser usados por Dios. It's because other things take God's place. Es porque otras cosas toman el lugar de Dios. I know, it's like we've always thought of consecration as just not living in sin. Es porque siempre hemos pensado de que la consagración es vivir en pecado. But in reality, consecration is living in the right order of priorities to make sure that we're not separated from God. Pero en verdad la consagración es vivir con las cosas en orden And para the- que no nos separemos de Dios And that we continue to be used by God. y que continuemos siendo usados por Dios. So it's obvious we need to talk about priorities tonight Es obvio que tenemos que hablar de las prioridades esta noche to live this life in consecration, para vivir esta vida en consagración, to ensure our salvation, para asegurar nuestra salvación, so that we're sure that we can go up in the rapture with Christ. para estar seguro que cuando venga el arrebatamiento nos vamos con Cristo. That main goal that we talked about earlier. Esa meta principal que hablamos anteriormente. And so as a church, we've taught about 5 priorities in our lives. Y como una iglesia hemos enseñado de 5 prioridades en nuestras vidas. And today we'll go into details about those and explain them. Hoy entraremos en detalles y explicaremos. And so the first one that we're going to talk about, La primera en la cual vamos a hablar as you can see, is God and our relationship with Him. es Dios y nuestra relación con Él. And we're going to explain why we go ahead and have these priorities in this order Y vamos a explicar por qué es que tenemos las prioridades en esta orden and why it's that we should follow. y por qué es que las debemos seguir. And I have a good argument because I got biblical foundation for it all.
Y tengo un buen argumento porque tengo fundación bíblica and even some practical ones too. y algunas prácticas. So let's jump into them. Entremos. The first one is God and our relationship with him. La primera es Dios y nuestra relación con Él. And so Matthew 6:37 through 38 says, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Mateo dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. So for obvious reasons, if we want to ensure that we keep our salvation and that we're ready for the rapture, Por razones obvias, si queremos asegurar que mantenemos nuestra salvación y nos vamos en el arrebatamiento, we need to make sure that God is our number one priority. nos necesitamos asegurar que Dios es nuestra primera prioridad. So what you did during this time should have been to seek God. Entonces, lo que has hecho en este tiempo debería ser buscar a Dios. So luckily, there's still opportunities to put these priorities in line. Pero aún hay oportunidades para poner estas prioridades en orden. And so I have some clear examples so that we have specific forms of how we exercise these priorities. Tengo ejemplos para poder ejercer estas prioridades, So that there's no doubt in, well, what does it mean to make God a priority in my life and my relationship with him? para que no hay duda de que, ¿qué significa tener Dios como mi prioridad y una relación con Él? So up on your screen, you'll see a couple: intimacy with God, a time of prayer, worship, En la pantalla verán algunos: intimidad con Dios, oración, tiempo de adoración, reading the Bible. leer la Biblia. And I'll go in as far to say that edifying yourself, as in going to church and discipleship and absorbing the word of God, falls into this. Y diré que ser edificados, ir a la iglesia, esto cae en esto. Because it's an impartation of God in your life for that relationship that you carry with him. Porque es una impartición de Dios en tu vida por esa relación que tú llevas con Él. And so a very popular verse that we've been talking about in these days as we make a priority to seek God despite the distractions we have in our life. Entonces, un versículo popular que hemos estado hablando para buscar a Dios a pesar de las distracciones de nuestras vidas, I'm sure you already guessed it by now. It's Matthew 6:33. a que ya lo adivinaron, es Mateo 6:33. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and he will give you everything else that you may need. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se le serán añadidas. And the word seek, because I want to make sure that we all have a good grasp of all this, Y la palabra busquen o buscar, quiero que todos entendamos, is to seek in order to find, to seek by thinking, meditating, reasoning, to inquire into, and also to crave or demand something from someone. que es buscar para poder encontrar, buscar a través de pensar, meditación, razonamiento e indagar, anhelar, demandar algo de alguien. So this means that we actively seek the kingdom of God, Esto quiere decir que activamente estamos buscando el reino de Dios, whether it's by thinking and meditating, prayer, worship, ya sea pensando, meditación, adoración, oración, or physically looking for God in a time of looking through scripture, going to church or discipleship. o físicamente buscando a Dios por la palabra, yendo a congregarnos o en discipulado. It all carries that if we seek God, Eso conlleva que si buscamos a Dios both with our mind and our hands, con nuestra mano y nuestra mente, then it means that all our priorities fall in line, quiere decir que todas nuestras prioridades caen en orden, right? Seek first the kingdom of God. All the other things that you may need will be found added onto you. ¿verdad? Buscar primero el reino de Dios y todos se les serán añadidos. This verse is so key Este versículo es clave because it really is that simple. porque es tan simple. And I'll give you guys a testimony, Y les daré un testimonio, personal testimony. uno personal. It's about a crazy time that I had when I was balancing a part-time job, my full-time studies, and obviously being active in church. Es de cuando yo llevaba un trabajo a tiempo completo, estudiaba tiempo completo y estaba activo en iglesia. Now, something you got to know about me is that I'm naturally a driven person. Algo que tienen que saber de mí es que naturalmente yo voy por las cosas. So when I go into something, I go into it like full head. Cuando yo me meto a algo, me meto de lleno. So whenever I could pick up an extra shift at work and it fell in line with my priorities, I would do so. Cuando podía agarrar más horas en el trabajo, lo hacía. And I graduated magna cum laude, which is with high honor. Y me gradué magna cum laude, que es con los honores más altos. So I didn't slouch off on my studies either. Entonces no es que dejé los estudios a un lado.
And I was also balancing multiple things in church. Y también balanceaba varias cosas en iglesia. And I don't say this for my glory. Y no digo esto para mi gloria. I say it because if I could do it, then you are definitely capable of doing it. Lo digo porque si yo lo podía hacer, usted es capaz de hacerlo. There's nothing more special in me than what God has placed the special in you. No hay nada más especial en mí que Dios no haya puesto en usted. So let me talk to you a little bit about this time. Déjeme hablarle un poco de este tiempo. During work, I worked retail. En el trabajo yo trabajaba en comercio. And if you notice, retail, when you're not available for the weekends, they kind of shun you off to one side. Y si se dan cuenta, si no estás disponible para los fines de semana, como que te hacen un lado. And let me tell you, I was the associate with the most hours in any given week. Y les digo, yo era el socio con las mayores horas en cualquier semana. 20 to 30 hours any given week. 20 o 30 horas en cualquier semana. And that's also that I was never available Sunday. Y eso que nunca estaba disponible los domingos. And Saturdays was up until 2 o'clock. Y los sábados hasta las 2 de la tarde. Because I made sure to establish a time to be with family. Porque me aseguré de tener un tiempo para familia. And and a lot of people were jealous. Well, why the heck is Dave, getting all these hours and he never even comes on the weekend? Y mucha gente estaba celosa. Decían, ¿por qué a Dave le dan tantas horas y ni viene los fines de semana? But it's because I had my priorities in check. Y es porque tenía mis prioridades en orden. In my studies, I went to class. I studied for exams. I made sure that I did everything that was required of me. En mis estudios yo hacía las cosas que tenían que hacer, estudiaba, iba a clase, But it never took precedence over church. pero nunca estaba antes de la iglesia. If there was a church service, homework would wait for later. Si había un servicio de la iglesia, la tarea esperaba hasta después. In church, I was a mentor of an awesome group of young guys. En la iglesia era un mentor de un par de chicos espectaculares. I also served in the music ministry with what I think was 1 or 2 practices a week back in the day. Servía en el ministerio de música con ensayos que eran de 1 o 2 veces a la semana. I was running services as well Corría los servicios también. and consistently attending church services. Y siempre estaba atendiendo los servicios. All this, my personal intimacy with God was never abandoned. Y a través de esto, mi relación con Dios nunca fue abandonada. Every day, usually in the evenings, Todos los días en la tarde I would get together with God, me encontraba con Dios, just lock myself in my room, trancaba la puerta and made sure I had time of communion with Him. y me aseguraba que tenía tiempo de comunión con Él. I made Bible studies, 2 to 3 every month. Hacía estudios bíblicos 2 a 3 cada mes. And I made sure to keep myself in check with this, so I had Rebecca always ask me for 2 or 3 a month. Y me aseguré que siempre estuviera cumpliendo con esto. Le pedí a Rebeca que siempre me estuviera pidiendo de 2 a 3 estudios. Did I not do them bunches? ¿No hacía eso? And also, I made sure to come to church. Me aseguraba de venir a la iglesia. Family, I always made time for them every Saturday. A la familia siempre le dejaba un tiempo el sábado. Something Rebecca wasn't terribly pleased with. Algo de lo que no mucho le agradaba a Rebeca. But hey, we had our dates on Thursdays. Pero teníamos nuestra cita los jueves. Church was on Wednesdays back in the day, En aquel entonces el servicio era los so miércoles. don't give me no sass. Entonces no me miren así. So don't ask me how I had the time, because in reality, I just can't explain it. No me pregunten cómo tenía el tiempo porque en verdad no les puedo explicar. But because it's God that provided the time. Pero es Dios que proveó el tiempo. As long as my priorities were in check, Con tal que mis prioridades estuvieran en orden, everything else would fall into place. lo otro se alineaba. Good grades, Buenas notas, money in the bank account, había dinero en la cuenta, good relationships with family, buenas relaciones con la familia and a relationship with God. y una buena relación con Dios. And so that's what I want to urge you today. Y a eso les quiero urgir este día. If you focus that God is your main priority in life, Si tu enfoque principal es Dios en tu vida, everything else falls in line. el resto se alinea. Now let's jump to priority number 2. Vayamos a la segunda prioridad. Hot topic among the youth today. Un tema bien popular en los jóvenes. Being a contributing family member. Ser un miembro que contribuye a la familia. And now when it comes to that, Cuando hablamos de esto, we got to understand that the family is the model that God established with Adam and Eve. tenemos que entender que la familia es el modelo que Dios estableció con Adán y Eva. He didn't necessarily create a church because he created a family first. No necesariamente creó una iglesia porque creó una familia primero. Now, however, there are many contentions in families nowadays. Pero sí hay varios problemas en las familias hoy en día. And you can even see it with the first family, Y lo pueden ver con la primera familia. right? Cain killed Abel. Caín mató a Abel. The first siblings that were on the earth, that were birthed, Los primeros hermanos que nacieron en la tierra already had so many contentions that it ended up in murder, ya tenían tantos problemas que terminó en un asesinato with Cain killing Abel. con
con Caín matando a Abel. And if you ever forget who killed who, Y si se le olvida quién mató a quién, interesting tidbit, just remember this. un consejo, recuerden esto. Caín cayó. Caín fell. Does it work or not? ¿Sirve o no? Okay? Or Cain killed. Or Cain killed. O Caín Or cayó. Caín mató, but it doesn't translate well. No se traduce bien. But I always say Caín cayó. I always say Cain killed. And that's how I remember. It's that easy. Y así me recuerdo, así de fácil. You'll remember me when next time you think about these two. Se acordarán de mí cuando lo piensen la próxima vez. Let's jump to Mark 3. Vayamos a Marcos 3. It says, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house can also not stand. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. How do you expect to be part of the kingdom of God if you're constantly bickering with the family unit that God gave you? ¿Cómo esperas ser parte del reino de Dios si constantemente discutes con la familia que Dios te dio? And think about it for this. I'll kind of put an example for you guys. Piénsalo así, les pondré un ejemplo. It's probably going to go better with the guys. Tal vez los chicos me entenderán mejor. But like, for example, you have a Black Ops team, right? Pero si tienen una unidad en el ejército, Yeah, you have a Black Ops team that's a bunch of people together, right? si tienen una unidad en el ejército que son varias personas juntas Right, and God gives them a task to complete a task, right? y Dios les da una tarea de cumplir algo, But they're constantly bickering over the radio what to do next. pero a cada rato están argumentando en el radio qué van a hacer. Flank them right, Denle a la izquierda or go into this building. o entren a aquel edificio. Guys, it's not sustainable. No es sustentable. Everybody that forms part of a unit together has to work together. Cada persona que es parte de una unidad tiene que trabajar juntos, Otherwise, it just doesn't work out. si no, no funciona. And there's tons of Bible passages that kind of give us a counsel, Y hay varios pasajes bíblicos que nos aconsejan, especially in Proverbs, especialmente Proverbios, about how, children or youngsters should obey their parents. de que los hijos jóvenes deben obedecer a sus padres. You should already know that by now, so I don't want to drill that too much. Y ya lo deberían saber, entonces no lo voy a repetir mucho. But yes, you've been forewarned. Please obey your parents. Pero sí, ya se les dijo, obedezcan sus padres. As long as you live under their roof, you better abide, boy. Con tal que vivan bajo su techo, deben obedecer. Yeah, indeed. Sí, So yeah. as long as you live there, you gotta pay attention to them. Con tal que vivan ahí, tienen que obedecerles. But I want to pitch this to you in a different angle. Quiero demostrarle esto de otro ángulo. So how do you become a contributing member to your family ¿Y cómo se hace uno un miembro que contribuye a la familia? apart from obeying your parents? Aparte de obedecerle. Just because you're part of the younger division of your family, the younger half, Solo porque son parte de los miembros menores, doesn't mean that you have to accept that position. no significa que tienen que aceptar esa posición. You can build your testimony within the family. Puedes crecer con el testimonio dentro de la familia. At a young age, I picked up this habit of just locking myself in my room. De bien joven me hice la costumbre de encerrarme en mi cuarto, Verticals closed, lights off, music blasting as loud as the speakers can go. cerraba las cortinas, ponía la música lo más alto que podía dar. My parents allowed me to do it. Mis padres me lo permitían. And that was my time of intimacy with God. Y ese era mi tiempo de intimidad con Dios. And that constant atmosphere, that consistency that I would give it, shaped me to be the man that I am today. Y esa atmósfera constancia me moldeó a quien yo soy el día de hoy. I owe it all to that time with God. Se lo debo todo ese tiempo con Dios. And that time with God not only provoked the growth in me, Y ese tiempo con Dios no solo provocó un crecimiento en mí, but it also built a testimony in my family. pero también hizo un testimonio en mi familia. I remember a bunch of times when my mom would come up to me and ask me Me acuerdo varias veces que mi mamá se acercaba a mí y me preguntaba for my thoughts on maybe a certain passage or what I thought of my interpretation of something in the Bible. de qué era lo que yo pensaba referente a la interpretación de algo en la Biblia o de un pasaje bíblico Current events going on, what I thought was God's move, o de los temas populares o qué era el mover de Dios and a whole bunch of other things, y varias cosas, things that I should pray for. cosas que debería orar. And she confided in me, Y ella me hablaba a mí, and not just for the sake because, he's my kid, let him pray for a couple things.
Y no solo por decir, sí, es mi hijo, deja que ore por un par de cosas. but it's because she knew that I would go ahead and actually pray for these things Pero porque ella sabía que yo sí iba a orar por estas because of the cosas, testimony I had given. por el testimonio que yo había enseñado. And so you too can be of edification for your family, Entonces tú también puedes ser de edificación para tu familia, even in the position as a son or a daughter. aún en la posición de hijo e hija. And whether your contributions go noticed or unnoticed, Y si tus contribuciones son vistas o no, whether your parents kind of view you as that person that's growing, or maybe they kind of still believe that you're little, ya sea que tus padres te vean como alguien que está creciendo todavía o te ven como pequeño, it doesn't matter as long as you continue to seek God no importa con tal que sigas buscando a Dios and support them. y los apoyes. You know, a perfect example of how sometimes things go unseen and they're still effective, we can see right in front of our eyes right now. Un buen ejemplo de cómo las cosas pueden pasar desapercibidas lo podemos ver en el ejemplo de lo que estamos viendo hoy día. Like right now, you just saw the musicians, and I was the only one that have been up here. Como vieron, antes vieron a los músicos y ahora yo soy el único parado acá. But there's many people behind the scenes that are running the camera, the equipment, the sound equipment. Pero hay muchas personas detrás de las escenas en el audio. There's people that put work to make this stage happen. Hay muchas personas que ponen el trabajo en que esté esta plataforma. By the way, doesn't this stage look freaking awesome? No se ve estupendo. Right? I like the lights, right? The orange lights. Me gustan las luces. You know, there's people that have also contributed to these musicians and how they have learned their talents. Hay personas que han contribuido a estas personas, estos músicos, cómo han obtenido sus talentos. They instructed them. Los instruyen. And you don't see the instructor, but you see the person. Y no ven al instructor, pero ven a la persona. Apostle and prophet, how they give us guidance and direction on how to manage this ministry. Apóstol y profeta, de cómo nos guían para poder dirigir este ministerio. They're not up on this altar right now, and you don't see them. No están ahorita en este altar y no lo ven, But their contributions are seen and make all of this possible. pero sus contribuciones son vistas y hacen que todo esto sea posible. Even the translator you hear at this moment and don't see her. Aún la traductora que escuchan en este momento y no la ven. Adela, come here and say hi to the people. Just say hi, just say hi. Just like that, Asimismo, there's people like you that can be contributing to your family. hay personas como tú que pueden estar contribuyendo a tu familia, And whether your contributions go seen or unseen, ya sea que tus contribuciones pasen desapercibidas o sean vistas, they're still making an effect. están haciendo un efecto. So don't let your status of being youth or not a parent in your family be something that stops you from supporting your family. No dejes que tu estatus de ser joven o no ser un padre en tu familia te detenga de lo que Dios tiene en tu vida. And so what are some forms that you can exercise this family priority? ¿Y cómo son unas formas que puedes poner esta prioridad de familia? And some of those are words that edify and bring hope, Y algunos son palabras que edifican y traen esperanza, prayer for the family, oración para la familia, building influential relationships, creando relaciones influyentes, and also contributing to the family with chores and money, whatever it might be. también contribuyendo a la familia, ya sea con quehaceres, oficios, con lo que sea. So I urge you, be the one to change the words that are spoken over your family. Les urjo que sean las personas que cambien las palabras que son dichas en su familia. Speak blessing, pray for strength, wisdom, guidance. Hablen bendición, oren fortaleza, guianza. Don't let your contribution to your family be limited by the number of your age. No dejen que la contribución a su familia sea limitada por su edad. With God, it doesn't matter how old you are. Con Dios no importa cuál es tu edad. It matters the heart that you put into it and the dedication. Importa el corazón que tienes y la dedicación que Your le pongas. consecration to God. Tu consagración a Dios. That's what makes the difference. Eso es lo que hace la diferencia. So let's jump to priority number 3, Entremos a la tercera prioridad, the church. la iglesia. And I'm sorry, but I should have put the church and calling there. Disculpen, les tuve que haber puesto la iglesia y el llamado. Colossians 3:2 says, set your mind on things above, not on earthly things. Colosenses 3:2 dice, concéntrense su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. The church is the third priority because it leads us closer to God. La iglesia es nuestra tercera prioridad porque nos lleva más cerca a Dios. It's something that produces those eternal blessings that aren't corrupted with rust and moths. Esto trabaja para producir bendiciones eternas que no son corrompidas por polilla o el óxido. That's, it's what we read in Matthew 22. Es lo que leímos en Mateo 22. And so, that's a great counsel, Dave, but
the church isn't really going to pay my bills or, set up my future career. Es un buen consejo, Dave, pero la iglesia no va a pagar mis biles o me va a poner en mi carrera. Why should I put the church as the third priority? ¿Por qué debería poner a la iglesia como mi tercera prioridad? And if you'll remember the foundation that we gave all this, Y se acuerdan de la fundación que dimos sobre it's todo because esto. the greatest goal and aim we should have on this earth is to make sure that we're saved and ready for the coming of Christ. Es porque la mayor meta que nosotros deberíamos tener en la vida es que estemos salvos y estemos listos para cuando Jesús It's venga. about the eternal life, not the temporary one that we're here on the earth. Es de la vida eterna y no de la vida temporaria que vivimos ahora. Because the sky and earth won't last forever, but my words will. Porque el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. That's what it says in Matthew 24:35. Eso es lo que dice en Mateo 24:35. And so basically what this means is that we all know we die at one point in time. Lo que quiere decir es que todos sabemos que morimos en algún tiempo. I know you're young and you probably see that as woo in the distance. Yo sé que eres joven y pasa que lo mires, uy, muy lejos. But these 80 or 90 years in life are nothing in comparison to eternity. Pero estos 80, 90 años en la vida no son nada comparados a la eternidad. And the church is what helps us to achieve that stature of Christ. Y la iglesia es lo que nos ayuda a lograr esa estatura de Cristo. To make sure that we live our 80, 90 years or whatever amount of years with purpose on this earth. Que nos asegura que nuestros 80, 90 años en la tierra sean con propósito. And so let's put some forms that you exercise this priority. Entonces pongamos formas que podamos ejercer estas prioridades. Because I know it can be confusing with the first one, God, and our relationship with Him. Porque sé que puede ser confuso con nuestra primera prioridad, Dios, y nuestra relación con And Él. even more so that I told you that edifying yourself was part of that. Y aún más que le dije que edificarse uno mismo es parte de eso. And so what are forms that we exercise this church and calling priority? Entonces, ¿cómo es la forma de poder ejercer esto? It could be like serving in a ministry, Puede ser servir en un ministerio, offering prayer to people in the church or the community, the people, your neighbors, ofrecerle oración a las personas en la iglesia, en tu comunidad, tus contributing vecinos, in church activities contribuyendo en las actividades de la iglesia, like donations, events, evangelism, como donaciones, eventos, evangelismo, things that help you build your purpose. cosas que ayudan a que crezcan en tu propósito. And so with that, I want to take you to Ephesians 4. Y les quiero llevar a Efesios 4. And it says, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for work of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. So you see, the church offers us resources that are outside of our home, outside of our studies, our family, our work. La iglesia nos ofrece recursos que están fuera de lo que es nuestra casa, escuela, trabajo, And we just read them in Ephesians 4. y las acabamos de leer en Efesios 4. Or maybe some of you guys have a pocket pastor. O tal vez llevan un pastor en el bolsillo, You know, like the little pastor that you bring out of your pocket. como el pastor que sacan del bolsillo And he says, all right, open up your Bibles to Psalm 91. y dice, habla su Biblia, Salmo And he 91, imparts a word over your life. y imparte una palabra sobre su vida. It's probably because that doesn't exist. Es porque eso no existe. And the reason why that doesn't exist is because God created the model of the church. Y la razón que eso no existe es porque Dios creó el modelo de la iglesia. You know, we need other people to impart in our lives. Necesitamos a otras personas que impartan en nuestras vidas. Apostles, prophets, teachers, Apóstoles, profetas, maestros, mentors, mentores. even the person next to you in the seat. Aún la persona al lado tuyo nacía. This is a model that God created to bless your life with something outside of what you can do personally. Esto es un modelo que Dios creó para que puedas hacer algo más allá de lo que Dios te creó personalmente. Oh, but Dave, I have a Bible at home and God speaks to me. Ay, pero Dave, tengo una Biblia en casa y Dios me habla. I don't need to go to church, man. No necesito ir a la iglesia. Sometimes we need a different viewpoint, A veces necesitamos otro punto de vista. a greater revelation, word, something that we need to do. Una revelación mayor, una palabra, algo que necesitamos hacer. Or do you know everything that you could possibly ever know at the age of 17? O ya sabes todo lo que posiblemente puedas saber a la edad de 17. Tell me, Dime,
And if you're probably saying, nah, don't worry about it, I got this. Y si dices, no, no te preocupes, I don't yo need ya to go tengo to esto, church. no tengo que ir a la iglesia. Let me tell you, your own emotions and your own bias will make it impossible for you to grow. Le digo que su propia emoción va a ser imposible que puedas crecer. I'll give you an example. Les daré un ejemplo. And it's an awesome example for you all youngsters. Y es un buen ejemplo para ustedes, los jóvenes. A love relationship. Una relación de amor. No, don't worry about it. No, no se preocupen. Oh my God, we have so much in common. No, tenemos tanto en común. You know, we're never going to argue. Nunca vamos a discutir. You know, we're never going to have any problems. Nunca vamos a tener problemas. You know, she cares so much for me Ella me quiere tanto that I know that her intentions are good, and that's what God wants from me, man. que yo sé que sus intenciones son She- buenas y eso es lo que Dios quiere para mí. She's just so beautiful. I know I can love her forever. Ella es tan bella que yo sé que la puedo amar por siempre. You see, your own emotions and your own bias Ves que tus propias emociones lead you away from interpreting things maybe how God wants you to see them. te sacan de poder ver las cosas como Dios quiere que tal vez las veas. That's why we need people from the outside to guide us. Por eso necesitamos a personas de afuera que nos guíen. Be real with yourself Sé real contigo mismo and know that you need from other people. y sé que necesitas más de otras personas. I remember when I was 17, 18, I felt like I knew everything. Yo me acuerdo que cuando tenía 17, 18 años pensé que lo sabía todo. Or maybe I didn't know everything because, you know, they tell you, no, you don't know anything. O tal vez no lo sabía todo porque nos dicen, no, no lo sabes todo. But I was like, man, I know a lot. Pero yo estaba como que, sí, yo sé bastante. Let me tell you, you don't. Déjame decirte, no, no, Trust me. confía en mí. I've added a couple years to that age of 17, Yo he agregado un par de años a esa edad de 17 and I realized I had no idea what I was thinking. y me doy cuenta que no tenía idea de lo que estaba pensando. And I wasn't crazy. I wasn't out there clubbing or any of that stuff. Y no era loco, no andaba ahí por ahí en los clubs. But I missed a lot of things, let me tell you. Me perdí de varias cosas. So, let's go into priority number 4. Entremos a la prioridad número 4, Your studies and future career. tu estudio y tu carrera futura. And some forms that you exercise this priority Formas que puedes ejercer esta prioridad, are like choosing class times, escogiendo los tiempos de escuela, going to class, yendo a clase, doing homework, haciendo tarea, studying for exams, estudiando para los forming exámenes, part of a study group. formar parte de un estudio de Yeah. grupo. You know, all these things are good. Todas esas cosas son buenas And by no means am I telling you not to do your homework, all right? y no les estoy diciendo que no hagan la tarea, I'm just telling you that when things come into conflict, pero les digo que cuando las cosas entran en conflicto, whether you got to decide whether you go to church or whether you got to do homework, cuando tienes que decidir si vas a la iglesia o haces tarea, you got to push that homework to a different time slot. tienes que empujar esa tarea en otro tiempo. What takes precedence is your priorities. Lo que va primero es tus prioridades. Quick recap. Hagamos un resumen. God and our relationship with him, number 1. Dios y nuestra relación con Él es número 1. Number 2, being a contributing family member. Número 2, ser un contribuyente a la familia. 3 is the church. 3 es la iglesia. And now number 4 is where your studies fall in. Y número 4 es donde caen tus estudios. Now, your studies are good for you. Los estudios son buenos para ti. They're for your future career, Son para tu carrera futura. more important than any temporary part-time job you might have, Más importante que cualquier empleo que puedas tener. because it's your future. Porque es tu futuro. And now, while you think that because your studies are good and it's a blessing to have, Y porque piensas que ya tus estudios son buenos y una bendición tenerlos. and let me tell you, it is a good thing to have. Y déjame decirte que sí es bueno tenerlos. And I'm urging you to study. Y les urjo a que estudian. Just do it in the right order of priorities. Pero háganlas en el orden de prioridad correcto. Just because you think it's good for you, you might think that this takes precedence for you. Solo porque piensas que es bueno para ti, puedes pensar que esto viene primero. You know, because you have your entire life ahead of you, Porque tienes toda una vida por and delante. these 4 years of college set up your career for the next 40, 50 years till retirement. Y porque estos 4 años de la universidad van formando el camino para tu carrera después. But let's put things into perspective real quick. Pero pongamos las cosas en perspectiva. Sure, it's your future for the next 40, 50 years, Sí, puede ser tu futuro para los próximos 40, 50 años. but this is just for your temporary life here on earth. Pero eso es para tu vida temporaria aquí en la vida. Again, it's nothing in comparison to the eternal. No es nada en comparación a lo eterno. So, Matthew 8:36 through 37 shows us, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul?
¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Lose your soul and you're lost for all eternity. Si pierdes tu alma, estás perdido por toda la eternidad. It doesn't matter what riches, No importa qué riquezas, what knowledge you attained, qué conocimiento tuviste, what honor was bestowed upon qué you. honor se te fue dado, Even the history books you possibly could have filled. aún los libros de historias que pueda ser que llenaste. It doesn't matter if you lose your soul. No importa si pierdes tu alma. And again, these are good things for us. Y nuevamente, esas son cosas buenas para nosotros, But when they fall out of line in our priority, pero cuando caen fuera de orden en nuestras prioridades, they separate us from God. nos separan de Dios. I know countless examples Yo sé un sinnúmero de of ejemplos people that I knew de personas que conocía that they got so involved in their studies and their work que se metieron tanto en sus estudios y su trabajo that they ended up not going to church, que terminaron ya no yendo a la iglesia, skipping out on things, saliéndose de las cosas and little by little they became cold. y poco a poco se enfriaron, They no longer follow God. ya no siguen a Dios. And so they were setting up a bright future for themselves, Entonces tienen un futuro brillante, but they lost their soul. pero perdieron su alma, Luckily, there's still an opportunity. pero hay una oportunidad. If you've let your priorities get out of order, Si has dejado que tus prioridades salgan del orden, today is a good day to put them back in order. hoy es un buen día para volver a ponerlos en orden. So let's take a look at the fifth and last one we're going to look at. Entremos al quinto y el último. And that's your job and making money. Este es tu trabajo y el hacer dinero. And I know it sounds a little weird, but in reality, what do we work for? Y yo sé que suena un poco raro, pero en verdad, ¿por qué es que trabajamos? It's to make money, to pay the bills. Es para hacer dinero, para pagar los biles. So forms that you exercise this priority. Formas que pueden ejercer esta prioridad. Again, we want a lot of transparency, and so you understand what these priorities are and what forms they take. Queremos bastante transparencia y que sea para que puedan saber qué son estas prioridades. It's like a form that you would exercise this is like scheduling your availability for shifts, Una forma que pueden ejercer esto es la programación de su disponibilidad para los turnos, working extra hours, trabajando horas extras, taking on multiple jobs at the same time, teniendo varios trabajos al mismo tiempo, and anything that might push you towards, some type of labor and making money. cualquier cosa que pueda hacer que lo lleve a labor y el hacer dinero, Meeting with somebody on OfferUp to make some cash for the phone you're going to sell. ya sea usando las ventas para poder encontrarse con alguien y hacer dinero, Better not schedule that around church time. que no lo hagan en el tiempo de la iglesia. Matthew 6:24 Mateo 6:24 shows no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You can't serve God and be enslaved to money. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Again, remember, I was driven and still am driven. Nuevamente, yo le doy con todo y todavía soy así. Making money was not something I took light. El hacer dinero no era algo que yo tomaba livianamente. I wanted to save up money Yo quería ahorrar dinero for a good future. para un buen futuro. A paid wedding, the wedding of our dreams, the honeymoon of our dreams, an apartment move. Tener la boda de mis sueños, tener la paga, la luna de miel, tener el apartamento todo pagado. Great things, so that I can live my future with the bunches. Cosas buenas para que pudiera vivir el futuro con mi esposa. And with that, I still made sure that my priorities were in check. Y con eso todavía me aseguré que mis prioridades estuvieran en orden. Again, I'm not telling you that I slouched off at work or anything like that. Y no les digo que no hice mi trabajo. I was as driven as much as you are. Yo estaba enfocado tanto como usted. It's not to say that I brushed things aside, No es como que dejé las cosas a un lado, but I made sure I had my priorities in check. pero me aseguré que tenía mis prioridades en orden. And I confided fully in that word of Matthew 6:33. Y yo confiaba plenamente en esa palabra de Mateo 6, That if I sought God first, que si yo buscaba a Dios primero, everything else would fall into place. el resto se alinearía. And it did. Y así fue. Things continued to be a blessing apart from the things that I shared earlier with you. Las cosas continúan siendo de bendición, aparte de las cosas que le compartí anteriormente. I got into a job Entré a un trabajo after finishing my bachelor studies, después de que terminé mi bachillerato. and I started this job, and I negotiated with them
so that they pay for my master's studies. Y empecé este trabajo y negocié con ellos para que pagaran mi maestría. And that was a full payment of my entire graduate studies. Y eso fue un pago completo de mis estudios de maestría. So, something nearly of a value of around $40,000. Casi el valor de $40,000. I forget the number, to be honest. Se me olvida el número para ser And it wasn't even a policy. Y no era ni una póliza. It's not that they had tuition reimbursement as a policy. No es que ellos reembolsaban el dinero como póliza. As a matter of fact, it was an exemption. Era una excepción. I was the first one in my entire company over 20 years that they did this for. Yo era el primero en el cual en 20 años ellos habían hecho esto. On top of that, when I finished my master's studies, Además, cuando terminé la maestría, they gave me a 38% salary increase. me subieron el sueldo un 38%. And that wasn't because a master's degree person would earn this money according to company policy. Y no era porque la póliza decía que el que tenía maestría ganaba esa cierta cantidad de dinero. Not at all. Para nada. It's a small company, Es una compañía pequeña, but they made the exception for me. pero hicieron la excepción por mí. And I don't know how I twisted their arm into this, Y yo no sé cómo les doblé el brazo, but in reality, it's because it was God that was allowing it to happen. pero en verdad fue porque Dios lo permitió. It was God that honored the priorities that I had in my life. Fue Dios que honró las prioridades que yo tuve en mi vida. More importantly, it was God honoring His own word. Y más importante era Dios honrando su propia palabra. Seek first the kingdom, Buscar primero el reino de Dios and everything else will be added. y el resto será añadido. And now, guys, when we're talking about money and your career and all these things, Muchachos, cuando hablamos de carrera, dinero y todas esas cosas, one thing that I have learned over the years, and it's so true, una cosa que he aprendido con los años y es muy cierto, and I want it to sink in for you, y yo quiero que entiendan is that money comes and goes. que el dinero va y viene, It comes and goes. va y viene. The same way that you save up La misma forma que ahorras is the same way that it can be spent. es la misma manera que lo puedes gastar. And now let me tell you, we are diligent in how we manage our money. Y déjame decirte, nosotros somos diligentes cómo manejamos nuestro dinero. We save a certain amount every year. Ahorramos una cierta cantidad todos los años. We make sure to try to be good stewards with what God has given us. Nos aseguramos que somos buenos administradores con lo que Dios nos dio. But one thing is clear. Pero una cosa sí es clara. When God speaks, Cuando Dios habla, we obey. nosotros obedecemos. We've sowed in countless people. Hemos sembrado en varias personas. We're abundant in our giving. Somos abundantes en lo que damos. And it's not because we are so awesome at managing our money. Y no es porque somos estupendos en manejar nuestro dinero. No, not at all. No, para nada. It's because God is truthful to His word. Es porque Dios es fiel a su palabra. It's because if you manage based on the priorities that God has for your life, Es porque si tú manejas las cosas con las prioridades que Dios tiene para ti, He responds. Él responde. So all that paper chasing you're doing, Entonces, todo eso que estás persiguiendo, maybe you put your job and making money ahead of the other priorities. tal vez pones el trabajo y el hacer dinero ante cualquier otra prioridad. It's not a way that's going to lead you to good. No es una forma que te llevará a lo bueno. Because, like I said, the same way that money comes Así como te dije, así de la misma forma que viene el dinero, is the same way that money goes. es la misma forma que el dinero se va. You can have your priorities out of order when it comes to money, Puedes tener tus prioridades fuera de orden al respecto del dinero and all of a sudden your car breaks down. y de repente se te arruina el carro. Your book is worth $400 this term, Tu libro vale $400 este semestre or whatever it is. Your family has an emergency that needs cash. o lo que sea, tu familia tiene una emergencia que necesita dinero, But if you're abundant with your giving, pero si eres abundante con tu dar, the same way it goes la misma forma que viene, is the same way it comes. la misma forma que se va, así mismo viene. At the end of the year, when we do our reconciliation of our savings and what we gave and all these things, Al final del año, cuando hacemos una reconciliación de lo que dimos y todos los ahorros, once again, I can tell you the math doesn't add up. les puedo decir, la matemática no da, But God just blesses you. pero Dios nos bendice. That's if you have your priorities in check. Eso es si pones sus prioridades en orden. And I don't share my testimony just so that I can, like I said, glorify myself. Y no les comparto el testimonio, como les dije, solo para glorificarme. It's because I want you to believe. Es porque quiero que crean, It's because there's hard fact evidence, porque hay evidencia, not just in the biblical scriptures that we've read, no solo en las escrituras bíblicas que hemos leído, but also in real life world. pero también en la vida real. Me and countless other testimonies we've heard in our church. Yo y un sinnúmero de testimonios que hemos escuchado. And so, something I want to close off with today Algo que les quiero concluir hoy
is that we live in a world where it's very common to fall in line with what everyone else does. Es que vivimos en un mundo que es bien común caer en lo mismo que el mundo hace. Dedicate all your time to your studies. Dedicar todo el tiempo a los It's estudios. your future, it's good for you. Es tu futuro, es bueno para ti. And get a job so you can put something on your resume. Y busca un trabajo para que puedas poner algo en tu resumen. But the truth of the matter is that you need to consecrate yourself to God. Pero la verdad es que tienes que consagrarte a Dios. Live in holiness Vivir en santidad. with the right priorities. Con las prioridades correctas. There's one last illustration that I kind of want to put in the words into a visual perspective for Hay you. una última ilustración que quiero ponerle las palabras. And it's that being common or koinos, if you remember what we read about the word holy earlier today, Es que ser común o koinos que leímos anteriormente en la palabra hoy, that it's opposite to being holy and consecrated, que es el opuesto a ser consagrado, ser santo, or what is the world, o lo que es el mundo. does not equal No equivale living in holiness, vivir en santidad, consecration, consagración, living with the right priorities, vivir con las prioridades correctas, or our main goal of salvation and being ready for the rapture, o en nuestra mayor meta que es estar listos para el rapto, or being used by God, o ser usado por Dios, because that's just not what the world values. porque eso no es lo que valora el mundo, And that's what priorities is all about. y de eso es que trata las prioridades, Priorities is about putting our values into perspective. es poner nuestros valores en la perspectiva. First, I want to extend the invitation Primero quiero extender una invitación to anyone watching us al quien nos vea, to take the first step que tomen el primer paso in putting their priorities in order. en poner sus prioridades en orden. And that's ensuring that we have that foundation, Y eso es asegurarnos que tenemos esa that fundación of salvation, de salvación, and being ready y estar listos, that when the trumpet calls que cuando suene la and we trompeta are raptured in the y skies, somos llevados al cielo, that we go with Christ. que nos vamos con Dios. And Dave, you might ask, how do I do that? Y David, puedes preguntar, And I'll just return you to the foundation that we spoke about earlier. de regreso a la fundación que hablamos It's anteriormente. really this simple. Es así de sencillo. Confess Jesus Christ as your Lord and Savior. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. That He died for your sins Que Él murió por tus pecados and receive that forgiveness. y recibe ese perdón. And so if you want to do this for your life, Y si quieres hacer esto para tu vida, take the steps so that you can live a life that is blessed how God wants you to live it. toma el paso para que puedas vivir una vida bendecida como Dios quiere que la All you vivas. have to do is just repeat this simple prayer Es solo repetir esta oración. and say, Father God, Y decir, Padre Celestial, I confess yo confieso that you are my Lord and Savior, que tú eres mi Señor y Salvador, that I have sinned que he pecado, and you have died for my sins. tú has morido por mis pecados, You died and resurrected moriste y resucitaste 3 days later 3 días después to buy the forgiveness of my sins. y pagaste mis pecados And I receive that salvation y now. yo recibo esa salvación. I declare that whatever has separated me from you Yo declaro que lo que me ha separado de ti no longer separates me ya no me separa, because I am a new creature porque soy nueva criatura in you. en ti. I break everything that doesn't come from you Rompo todo lo que no venga de ti and I accept the Holy Spirit in my life. y acepto el Espíritu Santo en mi In the vida. name of Jesus I En pray. el nombre de Jesús yo oro. Amen. Amén. Say, Father God, Y, Padre, I ask for forgiveness te pido perdón for whatever decision I made por cualquier decisión que that tomé was not in line with your priorities. que no estaba alineada con tus And I take prioridades. this moment Y tomo este momento to align my priorities. para alinear mis prioridades. I receive this Recibo esto as a divine encounter como un encuentro divino to put my priorities in order, para poner mis prioridades en orden, to make sure that I have you and my relationship with you as first, para asegurarme que te tenga a ti y mi relación contigo primero, that my family follows, que mi familia siga, that the church follows, que la iglesia siga, then my studies and my work. que mi estudio y mi trabajo. Father, give me the wisdom to make these decisions. Padre, dame la sabiduría para tomar That esas when things decisiones. come in conflict with each other, Que cuando las cosas entren en conflicto, I can be sure of what I decide, yo puedo estar segura de la decisión que tome, knowing that that is what you've called me to do. sabiendo que es lo que tú me has llamado a hacer. Give me the conviction Dame la to convicción stick by these decisions para permanecer con estas and decisiones ensure that my priorities are in order, y asegurarme que mis to prioridades take estén me en to a orden, true success, para que me lleven a un éxito verdadero, not only here on this natural earth, no solo aquí en la tierra natural, but for my spiritual eternity. pero en la eternidad, en la espiritualidad. In your name I pray.
En tu nombre oro. Amen. Amén. Amen.